Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. sir. I don't want to hear your mouth. Oh, please. I'm done with you. Nobody wants your evil cult in this county. Right. And I'll tell you what. Right. Let me tell you what. Right. I want it. I want it. Hey, I will do everything in my power to make sure that does not happen. We don't want it. Because you are terrorists. Every one of you are terrorists. I don't care what you say. I don't care what you think. You can smile at me. You can say whatever you want. Islamofobia merujuk pada sikap atau tindakan diskriminatif, stigmatisasi, dan kebencian terhadap umat Islam dan praktik agama mereka. Ini mencakup perlakuan tidak adil, stereotip negatif, penindasan, dan kekerasan yang ditujukan kepada individu atau komunitas Muslim. Islamofobia menghambat kebebasan beragama dan merusak harmonisasi sosial dengan menciptakan ketidakkepercayaan dan ketegangan antara umat Muslim dan masyarakat umum. Hubungan antara Prancis dengan Islam memiliki konteks sejarah yang panjang. Kontak awal antara dunia Islam dan Prancis dapat ditelusuri kembali ke periode penaklukan Arab pada abad ke-8. Selama berabad-abad, Prancis memiliki keterkaitan politik, budaya, dan ekonomi dengan dunia Muslim. Pada abad ke-19, Prancis menjajah sebagian besar wilayah di Afrika Utara termasuk Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Hal ini mengakibatkan migrasi besar-besaran dari wilayah tersebut ke Prancis. Setelah proses dekolonisasi, banyak orang dari mantan jajahan Prancis memilih untuk tinggal di Prancis dan membentuk populasi Muslim yang signifikan di negara tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, umat Muslim telah menjadi bagian integral dari masyarakat Prancis. Prancis saat ini memiliki populasi Muslim yang diperkirakan berjumlah lebih dari 5 juta orang dan menjadikannya salah satu populasi Muslim terbesar di Eropa. Muslim Prancis telah berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan Prancis termasuk seni, budaya, ekonomi, dan politik. Namun seperti halnya di negara-negara lain, hubungan antara Islam dan Prancis juga menghadapi tantangan dan ketegangan. Islamofobia telah menjadi topik perdebatan yang kompleks di Prancis. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus Islamofobia di Prancis telah mengalami peningkatan yang mencemaskan. Sejumlah insiden telah terjadi yang melibatkan serangan terhadap umat Muslim dan komunitas Muslim di Prancis. Beberapa contoh insiden Islamofobia yang telah terjadi termasuk serangan verbal dan pelecehan. Umat Islam seringkali menghadapi serangan verbal yang merendahkan, hinaan, dan penghinaan di tempat umum, tempat kerja, atau sosial media. Lalu ada diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Muslim seringkali menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Prancis juga membuat undang-undang larangan berpakaian tertentu, seperti larangan penggunaan cadar atau jilbab di tempat umum. Insiden ini mencerminkan Islamofobia yang ada di Prancis dan menunjukkan perlunya kesadaran pendidikan dan tindakan untuk melawan diskriminasi dan mempromosikan kerukunan antara agama dan inklusi sosial. S'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Au nom de nos principes républicains, au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde, justement s'extirper de la dictature islamique, je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Di Prancis, isu-isu terkait kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama telah menjadi pusat perdebatan yang kompleks. Negara ini memiliki tradisi yang kuat dalam mempertahankan kebebasan berbicara termasuk hak untuk mengkritik, mengolok-olok, atau menggambar tokoh agama sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Salah satu kasus yang paling kontroversial yang mencerminkan perdebatan ini adalah publikasi karikatur Nabi Muhammad oleh majalah Charles Hebdo. Majalah tersebut menggambar Nabi Muhammad dalam konteks satir yang dianggap sangat menyinggung oleh sebagian umat Islam.
karena penggambaran Nabi Muhammad dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai agama mereka. Penggambaran ini memicu konflik antara kebebasan berekspresi dan rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan. Pemerintah Prancis telah menghadapi tugas yang sulit untuk menavigasi perdebatan ini dengan mencoba menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan rasa hormat terhadap kebebasan beragama. Undang-undang dan kebijakan telah diperkenalkan untuk mengatur praktik agama, termasuk larangan terhadap penutupan wajah dalam beberapa konteks publik. Penting untuk mencatat bahwa perdebatan ini merupakan isu yang kompleks dan masih berlanjut di Prancis. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures. Une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui. Nous n'y céderons rien. Je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Pemerintah Prancis telah mengambil beberapa langkah dalam menangani Islamofobia dan mempromosikan kerukunan antaragama. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain pendirian Dewan Republik Islam Prancis atau Conseil Français de Culture Musulmane pada tahun 2003 sebagai badan perwakilan resmi umat Islam di Prancis yang bertujuan untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan komunitas muslim, serta mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam di negara tersebut. Prancis juga memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur praktik keagamaan secara umum, misalnya Undang-Undang 2004 yang melarang pemakaian simbol-simbol keagamaan yang mencolok di sekolah negeri termasuk jilbab dan salib yang terlalu besar. Adapun Undang-Undang 2010 yang melarang pemakaian cadar atau jilbab penuh di tempat umum. Yang bertujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjaga prinsip sekularisme Prancis dan merespon kekhawatiran akan radikalisasi. Adapun kolektif Contre l'Islamophobie et France adalah organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk memerangi Islamofobia. Mereka melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak umat muslim dan melaporkan serta memantau insiden atau isu Islamofobia dan memberikan dukungan hukum kepada individu yang menjadi korban diskriminasi atas Islamofobik di Prancis. Harapan utama untuk mengatasi Islamofobia di Prancis adalah menciptakan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan menghormati semua warga tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Kepemimpinan politik yang inklusif memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mempromosikan nilai-nilai tersebut, mengatasi isu-isu yang memicu ketegangan, dan mendorong partisipasi aktif semua warga dalam kehidupan politik dan sosial. Kesadaran akan hak-hak asasi manusia juga penting dalam menciptakan prinsip kesetaraan di antara semua warga Prancis. Harapannya adalah adanya upaya kolektif untuk menghentikan diskriminasi berbasis agama dan memastikan perlindungan hak-hak semua warga negara.